Hello guys, maayong buntag sa inyong tanan. Ipakita ko dahil sa inyo guys ang amo ang balay diri. Pasensya na kayo guys kay medyo lipa pa kayo na. Mao dahil ni guys akong gilaanan sahod na ko sa Facebook. Mao lang kada sweldo jud na ko diri guys. Ihatag jud na ko ka mama guys kay para siya magpalit og mga materials. Og mao dahil ni ag ikatulong nga kwarto guys. Pasensya kayo guys kay medyo lipa pa. Og diri aday dapita guys, mao dahil ni ang sala guys. Og diri aday sa pikas guys, gipinisingan na. Wala pa nahuman ang sa pikas kay wala pa lagi kwarta. Kay sa sunod na pod sweldo guys, mao na pod diri ang ipapinising. Ug diri aday guys, mao day ni ang ikaduhang kwarto guys. Ug diri aday ang akong kwarto guys, mao day ni ang una ipapinising ni papa. Kay kung mapinisingan na daw ni ug mabutangan na og pertahan ug bintana, pwede na daw mi matuyog diri. Medyo dako-dako pod og space diri guys. Ug diri pod ay guys, mao day ni ang kwarto nila mama. Medyo dako-dako pod og space diri guys. Mao pod no ang akong usa ka pangandoy diri guys na mahuman na jud ding among balay. Kay gana kaayo guys sa feeling no, bata pa ka pero dako na kayo imong tabang sa imong pamilya. Mao jud ning naningkamot jud ko diri sa Facebook para mahuman ning among balay. Og diri aday dapita guys, mao day ni aglutuanan diri. Og diri apo day sa pikas guys, mao day ni aglababo, hugasaran og mga plato. Og na po day gripo diri guys, pero wala pay tubig. Ato na siguro mabutangan og tubig ini guys if mahuman ning among balay. Og diri aday sa pikas guys, pasensya na kayo guys, kilipa pagyud kaayo. Og mao pod day diri guys aglabahanan diri. Og diri apo day sa pikas guys, mao day ni diri ag CR. Ug mao lang to day to guys. Salamat sa imong paglantaw. Thank you for watching. Bye-bye.